ये पढ़िया पूर्व आम तो जो बजेट पढ़िया पूर्व मोर एति दरकार कि मुझे जहाँ देखुची पिला रेड्यूस माने कमी जाऊँ एफर्टा पैसा कथा कहूँ एफर्ट कथा कहूँ तो निजे जो प्रेजेन्स रहा या कौन गोटे कौन एक्टिव रहा पिला कमी कारण मुझे जो 2020 जनवरी 26 रे स्टार्ट करती से ओनली 22टा पिला जॉइन कर जो 22टा पिला कौन आम जाइलु कोठी जगन्नाथ मंदिर गोटे जनवरी 26 तो छुट्टी अच्छी दर्शन सहित भोग खाया जाइलु तो सेठी जो स्टार्ट होता 22 जन पिला समस्ते जॉइन कर तो से कौन सी इनक्रिज हो गला पैसा भी आसला पिला भी सहयोग कले चलना प्राय 2021 सुधा आप 80 जन खंडे एड हो अलरेडी तो एबे 2022 जस्ट देखला बेलू पिला ना पैसा ग्रुप रे अछंती ग्रुप रे समस्त अछन से काम को बड़ा जाय पिला एक्टिव ना कारण एटा गोटे जिंस जब हम एक्टिव न रहबा हम तो सब एक्टिव रहा हम तो चाकरी कर सब कर आस एक्टिव आस कर जो भी अकेजनली किसी भी प्रोग्राम होता भी आम कौन आम सेवा गाँव में करूँ जब आम प्रोग्राम सहयोग न करवा तो किसी लाभ नहीं से ग्रुप रही सत कथा आम ग्रुप रहा देखुवा किए कौन करजे एक्टिव न ग्रुप रहा कला खाली पैसा देटा भी इम्पोर्टाट नुह पैसा देटा भी इम्पोर्टाट ता सहित भी इम्पोर्टाट कौन आम सहयोग कर गोटे जाऊँ गोटे प्रोग्राम ना हाँ सब समस्त आसलु बाट तो तार समस्त मैंने सहयोग न करे आज न तो काली गोटे प्रोग्राम तो जोग देवा ना तो कहबार अर्थ कौन कि एक्टिव नुह जिते जन भी अच्छे एक्टिव नुह प्रति जिन तो मैंने एवं कम पड़ा आगे जो सोमर आसो तार अफिस् ठीक अच्छे से किसी कर प्रथम आम पेट देखले आम जहाँ कर प्रथम पेट आम बाहर आसे कम कर पेट में आसे ना सहित कौन लोक साहय कर जदि आम साहय कर भगवान हमको साहय कर गोटे जो आम जो पॉजिटिव जो येटा रही तो से अनुसार कौन जदि आम देख जड़े दुज तीन जन एड भी हो ना एड हो सर प्रकृत से जहाँ कहला सर मुझे एति ठीक अच्छे प्रति देख फास्ट टाइम सुनिए सकाल आसी कि ऑटो बस कर पत्ता पहुंची शुणी बहुत खुशी लगे सी आस गोटे आम मजर आसला ऑटो बस कर आज सकाल 10टा कहली 10टा पहुंचे 10टा पहुंचे सी झीलटा दरकार हाँ सब एक्टिव हाँ सब एक्टिव से पैसा इम्पोर्टेंट है पैसा तो कौन भी सोर्स गाड़ी पारे पैसा कौन हजार 5टा जी भी दे करा निजे एक्टिव न रहा काम कौन आम तो एक्टिव रही गोटे जिन प्लान कले तो से अनुसार पैसा सर्ट हवा ठीक अच्छे कि आम भावुँ गोटे ये खाली छोट मोट कल गोटे बड़ आकार भी कर लोक भी जानू कि हम गोटे संस्था अच्छी कि ओडिया गोटे लोक ग्रुप अच्छा एमती खाली से सब पढ़ा और कामिकिया अच्छे जो मैंने अन्य लोक साहय कर सर्वदा हठात जो आसला हठात राति भाई प्रोब्लेम किए साहय कर से जिनसा पहुंचा दरकार तो से जिनसा आम न कर लाभ नहीं जिन कर खाଇବା ପିଇବା ତ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଆମେ ତ ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଛେ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟଟା କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ମାଉସୀକୁ ସେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଇମୋସନାଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ କଥା ଆସିକି କଥା ହେଲି ତ ରାତିରେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ କରୁଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା କମ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ କି ଯାହାକୁ ମାନେ जो अदरकार पेट फुल जो देखा से जिन जहाँ पेट खाली से चाकू देवा चेष्टा कर लोक साहय कर तो मुझे जन को कहली मोर गोटे बड़ भाई कहली से कहली समस्त भल काम करदे तो भल काम आसला कौन तुम माइंड से भल काम अच्छी तो से 20 जन ही काम कर तुम भाव तुम सहित 500 लोक रही से जो 20 रही से 20 को नहीं आक्टिव हो से 20 आक्टिव रहे तो सब रहे तो भल लगे सत कथा आ सब भल काम करें कि
ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଡାକିଲେ ମଦ ପିଇବା ଡାକିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ସତ କଥା ରାତିରେ ମଦ ଡାକିଲେ ସବୁ ପଳେଇବେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଦେଖ ଆଜି ପାର୍ଟି ଅଛି ଯିବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡାକୁଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ କରି ଗ୍ରୁପରେ କି ଆଜି ମୁଁ ପାର୍ଟି ଦଉଛି 100 ପିଲା ଆସି ଠିଆ ହେବେ 100 ପିଲା ସାର୍ ପାର୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାର୍ଟି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନାଇଁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାର୍ ମୋ ଦେହ କିଏ ସାର୍ ଯାଉଛି କାମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ହବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ବି ଦେଖୁଛ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଜ ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେ ଖୁସିଲା ମୁଁ ଗଲେ ମିଶିବି ସେମିତି ଏଡ୍ କର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଡ୍ ହଉଥିବେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିବେନି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଏକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଯେମିତି ରଶ୍ମି ଆମର କିଏ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏକ୍ଟିଭ ସବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ସେମାନେ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ରହୁଛୁ କି ଆଉ ପିଲା ଏଡ୍ ବି ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡ୍ କରି ଯିବା ଏମାଉଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ବି କରିପାରିବା ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ କି ଆମେ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମକୁ ସାହସ ହେବ ସେଠି 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ହଁ କି ନାହିଁ ଯୋଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଭାବୁଛେ ଆମେ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜି କାଲି କାଲି ଦେଇଦେବେ ପିଲା ସମସ୍ତେ 100 କି 200 ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମାସକୁ ମିନିମମ୍ ଯୋଉ 30,000 ଇନକମ୍ କରୁଛୁ पण ଆମର ଓକାତରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମାସକୁ ହଁ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଣ ଖାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଜଳିଆ ଟିଫିନ ଖାଇଲେ କଣ ହଉଛି एग्जैक्टली जेतिक ऑक्सीजन सेतिक रहबो ताके आशीर्वाद गोटे मंदिर भी तैयारी करि परिबो कोन हम तो हां हम मंदिर आसिला पुरुष भी एकटी आसिला ना ए जो कहूची ता अपन साथ करी तो पारबो सहाय्य करबो ये स्टोरी टाइम तो हम पाए हम गान पड़ा अछि तो जास्त कथा होती से माने कि मतलब 20 वर्ष रह